Og karong adlaw sugdan na po ning taon ning pultahana nga og kining dapitan na taon nato siya pagkadali ba no kay ato mang gi-fast forward gud siya og kaniya pilampod simpre natong durnab or ni gid siya masudlan no kay basig sudlan ta ning mga laing mga mananapa no og sa pagtao day sa durnab simpre sugdan ta ni kay aron dili ta masayop sa pagtao daning durnaban basig duha na no bangag. Siyempre ato gid siyang ihaom sa iyang bangag gyud og atong butangag sa paslakan natong barina pero kanang barina ikaw para gibutang niya og diring dapita mura gi magic no dali ra kay nabangagan siya. Dayon giplastaran nato og doorknob aron dali ra siya mao magtao dahil siyempre ato sa gimikos-mikos niyang screw niya kay di man ni magsilbi kung walay screw no. Ato sa ning mikos-mikosag pinaabtik batan-awa gani og gituyok-tuyok og gayo gimikos-mikos murag nagplutog pansit ba og diring dapita pud tao tan ni simpre iyang utin-utin kay dili man siya magsilbi og walay utin-utin no aron iyang atong kahawiran sa iya no og diri dayon mikos-mikos na pud tani iyang mga screw aron dali ra pud siya magtaod kay kung madugay ta ni magansi gyud ta kay Simi Pacquiao naman tuyukon tara dayon ni siya dayon ihapak ta ni ang iyang lingin-lingin iyang itlog-itlog ba kay naman simpre naman siya utin-utin na siya itlog-itlog aron pagtuyok goods kayo be testingan sa gawas be kung okay be kaya okay kayo og diring dapitan na nagtan-aw na si ante nagtao dali ta glass kay murag mahuman na ta diring dapitan ni atong gipaspasan ko di alalayan nato bangil-bangil no kay murag diferensya man ang glass nga nakating ug diring dapitan na porti nang ninduta pwede na siya poy bisag sinaw na kayong upaw tan-awa lang ug siyempre diring dapita mo pag ipakidlat-kidlat ug samtang ipakidlat-kidlat may kuryente na aday na mintana og tanawang na mintana kay nananaw sila kung unsay design sa sulod pero wa pa ni siya design sa sulod ha kay wa pa man pud dinaw man tawan ra sa ta diri aning glass niya ato sa ding itaod aron masirad-an aron dili siya makalibangan sa uban kay daghan mga